Ah, shit, there you go again. Maglaro. Uy, parang kilala ko to. Legit? Ay, hindi. Ano yan? Content creator. Oo, sila to Zawa. Oh? Kaso hindi ako pan nila ito. Okay. Walang skin. I'm bound. Be it family or... Show nga win rate kung legit. Scripted daw What's your yung command? content niya. Ha? Oo, scripted daw. Ewan ko. Yan, patawa. Inali Yung nila. patawa. Sino daw? Oto. Hello, Gagi. Nagagi. Uy! Few moments later. Idol. Idol talaga. Flashback. Kaso hindi ako pan nila ito. Sobrang intense ng laban natin guys, kaya panoorin nyo hanggang dulo. Legit ata, pre! Level 7. Legit! Level sama! Aray. Legit ata, no? Ba, tingnan natin. Tignan natin. Baka makontent ah. Guinevere? Ay ha? Lala ah. Nangyari? Bakit Sicilian? Dito talaga. Oh, wala. Aray mo. Dito, Uy! fake to fake. Araw ko po. Natilay pa yung finger. Kailangan ko stock eh. Wait lang. Ayun nga, join. Nice one. Nice one. Nice one, nice one. Tara. Wait lang, baba. Nice one. Nice. Ang galing mo. Number 3. Sige. Oh, God. Nice. Ito. Tingnan to. Kaya tama. Pay po ako dito. Tingnan. Ay, dito mama. Nice one. Nice one. Balo. Nice one, tol. Try mo. Dito. Talaga. Yung pan.